अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार से यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और हस्बैंड की तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आज सोचा हम दोनों ने एक साथ बैठ के वीडियो बनाए। अच्छा लगता है जब हम दोनों एक साथ बैठ के वीडियो बनाते हैं और आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो मैंने सोचा चलो आज शुमाइला के साथ बैठ के कोई छोटी मोटी वीडियो बना लें और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा शो डला हुआ है सीमा हैदर का। सीमा हैदर ये क्या है, ये कहते हैं कि ये पहले मुसलमान थी, पाकिस्तान से चली गई। अब ये सोचें अगर ये पाकिस्तान से गई और ये मुसलमान थी, अगर ये मुसलमान है तो इसको कलमा भी आना चाहिए, इसको कुछ सूरतें कोई आयतें भी आनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर इंसान अपना मज़हब इस तरह अचानक से बदलता है तो उसको अपनी सारी बातें पहले वाली भूल तो नहीं जाती। मैं भी एक इंटरव्यू में देख रहा था, उससे कहते हैं कि कलमा सुनाओ तो वो कहती मुझे कलमा नहीं आता, भूल गई हूँ मैं, सॉरी सर मैं भूल गई हूँ। ऐसे कैसे, क्या कोई भी इंसान अपना मज़हब बदले तो वो भूल सकता है अपनी पहले की रिवायातों को या अपनी पहले के कोई आयतों को, सूरतों को, या कलमा? इस तरह की चीज़ें ना तो भूलने की होती है, ना इंसान भूलता है। दूसरी बात मुझे जो उसकी बहुत अजीब लगी वो ये कि अपने बच्चों को लेके वो इंडिया चली गई, शोहर को भी उसने छोड़ दिया। बहरहाल उसने जो भी अच्छा नहीं किया। अगर उसका कोई मकसद नहीं है और उसने ऐसे लव वव के चक्कर में पड़ के किया है या कोई भी इस तरह का कोई काम होता है तो प्यार नहीं होता, वो तो सरासर बेहयाई होती है और समझ लो कि दूसरे लोगों को अज़ियत देना होती है। और ये प्यार व्यार का जो ये लोग चक्कर डालते हैं कि जी प्यार हो गया, प्यार के लिए बच्चों को भी छोड़ दिया, शोहर को भी छोड़ दिया, तो प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको अच्छाई सिखाती है, बुराई कभी भी नहीं सिखाती। माँ बाप से प्यार होता है या अपनी औलाद से प्यार होता है। कोई भी इंसान अपनी औलाद को तो खुश रखता है लेकिन दूसरे की औलाद को कभी भी खुश नहीं रखता। वो चाहे वो कैसा भी, कोई भी अच्छे से अच्छा इंसान हो। क्या वो सचिन नाम है ना, क्या वो सचिन साहब उन चारों बच्चों को असल बाप का प्यार दे सकेंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं दे सकेंगे। जो प्यार इंसान अपनी औलाद को देता है वो किसी और की औलाद को कभी भी नहीं दे सकता। तो अगर मेरी ये वीडियो सीमा तक पहुँचे, या वो जो भी नाम है उनका, असल नाम तो अल्लाह ही जाने क्या है, उन तक अगर पहुँचे तो मैं उनको एक ये मशवरा दूंगा कि आप हैदर को छोड़ दिया या छोड़ दें, जो भी चाहे कुछ भी करें, लेकिन प्लीज़ 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 उसके बच्चे उसको वापसी दे दें ताकि उसके बच्चे अपने बाप के पास जाएं, जो उनको असल प्यार है वो मिले, क्योंकि आप नहीं दे सकेंगे उनको वो प्यार। बच्चे जलील तो ना होना। वो प्यार सिर्फ उनको वही दे सकेगा जिसने कभी अपने घर वालों को प्यार दिया होगा। आपने ना तो अपने माँ बाप को प्यार दिया, ना उनकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट की, और ना ही अपने शोहर की इज़्ज़त की। तो अगर आपने उनकी इज़्ज़त नहीं की तो आप अपने बच्चों को भी इज़्ज़त नहीं दे सकोगी। आप बार बार जो कह रही हो ना कि मुझे जीने दो, मैं अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहती हूँ, अगर आप अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल चाहती तो अपने बच्चों को कभी भी इस तरह लेके ना भागती, उसके बाप से जुदा ना करती। तो प्लीज़ ये पाकिस्तान और इंडिया को आपने जो बहुत ज़्यादा नफ़रतों में डाल दिया है, बराए मेहरबानी इन नफ़रतों को ख़त्म करें और सचिन के साथ रहें या हैदर के साथ, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जिसकी औलाद है उसको वापसी दे दें। और हाँ, दूसरी बात ये है कि इंडिया वालों को हम बहुत शौक़ से देखते हैं। अक्सर हम जब भी यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो इंडिया वालों की बहुत शौक़ से देखते हैं और हमें अच्छी भी लगती हैं और उनकी बातें काफ़ी अच्छी भी होती हैं और वो यानी कि बहुत समझदार लोग हैं। और इंडिया का एक क्या नाम है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये है कि फ़ौज का कोई अफ़सर था, आर्मी का कोई अफ़सर था, उसने ये बात की अपने भारतीय भाइयों को कि बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो कि जी पाकिस्तान से भाभी आ गई, भाभी आ गई, भाभी आ गई। इंडिया का एक
آرمی کا افسر تھا، اب میں اس کی بات سن رہا تھا، مجھے اس کی بات بہت اچھی لگی کہ انسانیت کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو کسی کی بیوی اس طرح 4 بچوں کو لے کر آ گئی، اگر کل کو جیسے کہ وہاں بھارتی لوگ خوش ہو رہے تھے کہ جی وہ تو انڈین بھابھی پاکستان سے آ گئی تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اگر اس طرح اللہ نہ کرے کوئی بھارت سے بھی تو آ سکتی تھی، اور پھر کتنا برا لگتا۔ تو عزت تو سب کی، چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا کسی مذہب سے بھی ہو، عزت تو سب کی عزت ہوتی ہے۔ تو اس بات کو زیادہ نہ ہی پھیلائیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ اس طرح کی باتوں پر قتل عام ہو جاتا ہے، بہت زیادہ بری بات ہوتی ہے یہ۔ اب دیکھیں وہ جو حیدر بھائی ہیں وہ تو اپنے بچوں کو مس کرتے ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے ان کی عزت کا مسئلہ بھی ہے۔ چلو بیوی ہے وہ، اور چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ کر دوسری شادی بھی کر سکتا ہے، لیکن اپنے بچوں کو تو وہ کبھی کسی صورت میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ انسان اپنے بچوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔ نہ تو عورت کے بغیر بچے خوش رہتے ہیں، اور نہ ہی ماں کے بغیر، نہ ہی باپ کے بغیر۔ چلو اگر سیما نے اپنا کیا کہوں میں، اگر اس نے اپنا بندہ بدل ہی لیا ہے تو کم سے کم باپ کو تو نہ بدلے نا، بچوں کے، اس کے بچوں کو تو دے دینا۔ دوسرا بات، اس نے کہا تھا یہ سیما پیما جو بھی ہے اس کو واپسی پاکستان بھیجو، کہ اس نے یہ کیا یہاں پر ڈرامہ مچایا ہوا ہے کہ 4 بچوں کو لے کے بھاگ آئی، کل کو کوئی 8 بچوں کو لے کر آ گئی پھر۔ اس نے صحیح دھویا سیما کو بھی اور سچن کو بھی، اس کی باتیں بھی بڑی مزیدار لگ رہی تھی، سنی ہم دونوں نے بیٹھ کے، تو ماشاءاللہ سے اس طرح کے جب انٹرویو دیکھتے ہیں، اور وہ ہے بھی فوج کے افسر، حالانکہ وہ کچھ پاکستان کے خلاف بھی بول سکتے تھے، لیکن نہیں، اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس نے یہی کہا کہ یہ غلط ہے، انسانیت کے ناطے اگر دیکھیں تو وہ اپنے بچوں کو لے کر آئی ہے، بچوں کو باپ کو دینا چاہیے۔ تو اس نے بہت اچھی بات کی اور بہت دل خوش ہوا اس کا سن کے۔ تو بہتر بھی یہی ہے کہ سیما کو اگر وہ کوئی کسی مشن پہ ہے تو چاہے اس کا کچھ بھی کریں، لیکن اگر اس نے غلط لو کے چکر میں پڑھ کر دیا ہے یا جو بھی کچھ ہے اس طرح کا کوئی کام کیا ہے، تو یار یہ لو وب جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے انسان کی عزت، انسانیت کے طور پر۔ اگر ہم ایسے جانوروں کے حیثیت سے دیکھیں تو کوئی بھی جانوروں میں عزت تو کوئی نہیں ہوتی نا، تو انسانوں میں تو عزت ہوتی ہے۔ تو اس نے پہلے اپنے ماں باپ کی عزت خراب کی، پھر اپنے شوہر کی، اور اب وہ یہاں پر آ گئی، کل کو سچن کو بھی چھوڑ دے گی کسی اور کے پیچھے، تو کام خراب ہے۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، لیکن بچے اپنے باپ کو، اس کے باپ کو دے دیے جائیں۔ تو حیدر بھائی، اللہ آپ کو انصاف دے اور صبر دے، اور اللہ حافظ۔